biar nggak Lupa ya, betul-betul lupa gitu. Aduh, aku baca lepetin Nicola aja udah tertekan ya apalagi. Oh lo, ayo lo, Aduh. mental healthness nih. Santai, kena mental ya, kena mental. Mental health ya. Kalau kurang kosakata tuh gini nih, aduh, nggak bisa mengingat. Justru ini yang menurut saya rasa berhasil dari saya gitu. Kosakata jauh bertambah, makin banyak, jauh banget, Iya. signifikan ya di saat ada tugas kayak gini. Jadi dulu Iya. kalau saya di kampus 2 minggu atau 3 minggu sebelum UTS atau UAS itu, itu selalu dikasih satu bacaan. Kalau semester 1 masih kayak cuma 20 halaman dan itu lebih besar gambarnya, tulisannya gede-gede juga gitu. Jadi ya dikit banget lah. Iya, makanya ini mau Mas ya seperti ini, tapi jangan, ini kan 30 halaman. Ya Kebanyakan. oke ditambahin waktunya. Tuh. Kalau merasa kebanyakan ditambahin waktunya. Iya. Sudah ditambahin. Kalau misalkan diganti, takutnya ada yang udah mulai berprogres itu, terus jadi sia-sia dong. Enggak diganti sih, yang ini tetap maksud saya next time. Next time, oke. Angsui. Bisa. Banyak kok kalau bahan mah gitu. Jadi yang peti Nicola mananya? Ya lu lihat gue lah. Jangan. Madam Sri udah advance loh dari aku. Lagi MC ngomong cucu. Oh, siap. Oh, MC ngomong cucu. Asik, dikirim fotonya. Lucu, gemes. Aduh, lucunya. Isi pit. Boboho, langsung boboho. Iya, Vevel tahu Vevel boboho. jangan-jangan sama Bobo seumuran ya? Boboho apa nih? Tuh dia, parah. Gak dapet Vevel, gak nonton Vevel boboho. taunya pacarnya Boboho. Yang suka kayak keluar ingus gitu. Serius, Siapa? Vevel gak tahu boboho. Enggak. Kau nggak pernah nonton Shaolin Kung Fu Shaolin? Iya. Yang Enggak. gendut pakai kacamata dulu. Vevel taunya ganteng-ganteng segala ya. Bobo. Oh, nih dia nih. Oh, ini yang udah gedenya. Nah, ini film yang ini nih. Nih. Bobo. Pernah nonton nggak film ada? Banget sampai dicariin bobonya. Tenang. Ini sesi ini saya dedikasikan, ini gratis gitu, tambahan. Jadi nggak termasuk yang 10 yang kalian udah bayar di awal gitu ya. Kan 10 tuh sesi. Nah, ini nggak dihitung. Jadi ini nggak masuk. Tetap sesi 26 hitungannya gitu. Merci beaucoup. Oke. Jadi next Selasa itu baru masuk sesi 27. Karena kan udah vakum lama juga gitu. Jadi sekarang kita santai-santai aja, nggak terlalu banyak ini langsung belajar nggak. Ini seperti Nicola. Vevel nggak pernah nonton nih film yang kayak gini yang ada. Wah, ini masih main Game Boy loh, wah. Vevel udah PS5. Iya, nggak pernah denger loh, sumpah. Oh, berarti emang kalau hari Minggu pagi jam itu 10 nonton vampir, Kak. Nah, tuh. Minggu pagi aku kayaknya nonton TV dulu. Nonton TV ada kartun nggak? Nonton nggak itu? Kayak Dulu sih nggak Doraemon. nonton TV ya kalau hari Minggu ya. Jam 8. Oh, oke. Terus ke gereja ya? Dulu. Sekarang udah murtad ya. Parah banget. Sudah. Ini Boboho udah besar ya? Udah remaja dia. Oke. Berarti beda Vevel dunianya gitu. Bukan dunia orang Bekasi kayak kita, Bang Zatiwi. Mainnya Mobile Legend, Wak. Bangun-bangun. Mobile Legend. Karena aku main juga. Kita kan masih Harvest Moon ya, Menir. Iya, Harvest Moon, Mario Kart. Kalau di
App Store tuh ada tulisannya for you apa namanya 90s gitu, 90s child gitu. Anak-anak 90-an. Yuk, Oke, yuk kita belajar. Kita review dulu nih yang kemarin, bukan yang kemarin ya, pertemuan terakhir sebelum libur. Pada masuk ya? Pada masuk nggak? Aku kan ya, Aku yang waktu puasa. Oh iya. Tuh, lihat. Ini 26 ada cuma berdua. Cuma Level sama Madam Tri. Madam Wen enggak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi review, nah pas nih review. Faire de projet di sini kan kalau ngomongin faire de projet ya udah ketebak lah ya mau ngomongin apa, mau ngomong kayak buat suatu project gitu, merencanakan kan di situ ada aksi merencanakan. Nah dalam merencanakan kita kan nggak pakai tenses présent, kita menyebutkan atau menulis gitu ya, mengekspresikan sesuatu kalimat bukannya yang sekarang terjadi, tapi yang akan terjadi. Nah, di sini ada satu tenses, atau kalau di bahasa Perancisnya bukan tenses ya, tong, waktu gitu. Inggrisnya itu tenses. Ada salah satu letong tenses bahasa Perancis yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan kemungkinan terjadinya itu tinggi. Jadi probabilitasnya, tingkat kemungkinannya, wah ini hampir pasti terjadi gitu. Itu namanya futur proche. Gitu. Coba kita lihat dulu di sini. Observez. Faivel, s'il vous plaît, à lire. Je vais. Mana? Oh, je vais faire du sport. Ok, je vais faire du sport. Ensuite, lanjut, masih Faivel. Je ne vais pas sortir tous les week-ends. Oke, ini Faivel bisa coba terangin dua kalimat ini maksudnya apa? Jadi saya akan olahraga, saya tidak akan pergi saat weekend. Oke, tiap weekend gitu, tous les Ya, weekend. Oke, berarti ini akan ya, dia future. ciri khasnya tuh akan. Berarti bukan belum terjadi. Nah, ini dia futur proche gitu. Réfléchissez. Le futur proche, bla 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 bla, plus un verbe à l'infinitif. Itu rumusnya. Verb infinitif yang ini faire. Kita lihat di contohnya ya, faire. Nih, gedein kali ya, biar voilà. Nah, ini faire kan infinitif dalam bentuk yang tidak dikonjugasi. Sedangkan sebelumnya dikonjugasi gitu. Ini juga sortir verb yang sudah yang tidak dikonjugasi. Jadi yang masih di dalam kamus tuh kayak gitu bentuknya. Nah, kalau sebelumnya verba yang sudah dikonjugasi. Nah, apa nih kira-kira titik-titiknya? Kita isi apa? Bla 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 plus verb à l'infinitif. Bla bla blanya Mamza Dewi. Subjek. Satunya aja. Maksudnya satu step sebelum infinitifnya. Verb. Oke, verb conjugué. Verb yang udah dikonjugasi ya. Iya. Nah, verbanya apa? Verba pertama. Yang ini yang digunakan verbanya apa? Verba pertama konjugasi. Infinitifnya ini kan je vais. V kan udah bentuk konjugasi yang di saat dia ketemu subjek je. Nah, kalau infinitifnya
Apa Ale. dong? Ale. Ini kan verba ale, to go. Oh. Ale. Ale ini kan infinitif, to go, yang belum ketemu sama subjek apapun. Di saat dia udah ketemu subjek je, dia kan jadinya V. Betul ya? Iya, iya. Nah, untuk menggunakan future pros, kita butuh ale dan dikonjugasi. Plus un verbe à l'infinitif. Jadi di sini ale conjugué. Ale conjugué. Itu rumusnya. Ale conjugué plus un verbe à l'infinitif. Oke, sampai sini jelas? Berarti kalau akan melakukan selalu pakai ale itu ya? Ya, akan, tapi yang tadi ingat, dalam waktu dekat ataupun tingkat probabilitas terjadinya tuh tinggi, jadi hampir pasti. Itu. Emang kalau probabilitasnya tidak tinggi, contohnya apa, Mas? Itu lain. Misalkan saya mau pergi 5 menit lagi gitu. Apalagi ada keterangan 5 menit lagi. Nah, itu pakai future pros. Tapi saya mau pergi bulan depan. Nah, tapi itu agak mengawang-awang gitu loh, kayak belum tentu, bisa jadi enggak, bisa jadi cancel gitu. Bukan yang betul-betul diusahakan bakal pergi gitu. Nah, itu lain tensesnya. Itu lain, rumusnya Selalu juga. pakai aler ya? Pakai aler ya? Kalau future pros ya, selalu pakai ale. Jadi, oke, kita coba nih ya. Kan berarti paham konsepnya. Ale conjugué plus infinitif, gitu ya. Je vais faire du sport. Saya akan akan berolahraga, kan gitu. Faire du sport kan berolahraga. Kalau ada itu, Saya akan pergi ke mall. ya tuh, saya akan pergi ke mall. Gimana? Je vais aller au centre commercial. Je vais aller au centre commercial. Ini kan yang sesi sebelumnya. Oke, jangan saya akan pergi deh, yang lain dong. Saya mau belajar, saya akan belajar matematika. Oke, silakan apa? Je vais belajar apa? Je vais estudier. Je vais Étudier. Estudier matematik. Les maths. Les maths. Gitu. Bisa juga les mathématiques. Itu. Tapi biasanya les maths di tingkat. Gitu. Je vais étudier les maths. Oke. Pavel, satu kalimat. Je vais me coucher. Yang normal dulu aja, jangan pakai yang pronominal. Apa ya? Je vais Minum. Saya mau minum. boire. Oke, je vais boire un coca Lu. misalkan. Atau lo, oke. De lo. Ingat ya, kalau kita ngomongin makanan, minuman itu pakainya de L apostrof, de la, du, de, gitu ya. Je vais boire de l'eau. Saya akan minum air. Oke. Mamsel Tiwi. Coba lagi boleh? Boleh. Jangan je tapi. Subjeknya ganti subjeknya. Ya, jangan je. Yang lain kan banyak. Kamu. Oke. Kalau enggak, lulus No. semua deh. No. Oke. No. Aku mau baca ya. Nah, berarti kami mau baca. Kami mau baca, no. Nous lisons, lire, le roman. Tunggu dulu. Tadi rumusnya gimana? Ale, conjugué. Ya kan? Oh iya. Nah, berarti Ya benar kan? ale-nya versi nu apa? Along.
Salong. Nuzalong. Nulisong. Nuzalong. Nulisong. Kalau nulisong itu kami membaca, bukannya kami Iya, akan. aku mau baca. Nah, kalau Kamu mau baca. Kamu. kami mau baca, nuzalong lir. Nulisong. Oh. Ini. Oh itu, bentar. Lir ini kan infinitif. Ya, yang awal ya. Oh, To read. Ya, ini artinya to read nih. Nah, di Iya, saat iya, dia ketemu je lis, bla bla bla, sampai bawah, nous lisons. Nulisong. Nah, kalau ini présent, yang sedang Présent. dikerjakan. Iya. Gitu. Kalau kayak gini, nous lisons. Gitu. Tapi ingat tadi rumusnya, untuk bikin satu konstruksi futur pros, ale yang dikonjugasi, udah hafalinnya ale aja gitu. Hafalinnya ale aja. Jadi diingat di sini saya tulis ya. Je vais, tu vas. Jadi kalian nanti tinggal pilih il, el, jelek banget, Bo. Nggak apa-apa lah. Nih, va. Terus nous allons. Oke. Kalau vous, Vous allez. vous allez. Oke. Vous allez. Terus kalau il yang berikutnya el apa? Vont. Nah, cukup hafalin ini aja. Ini yang dikonjugasi. Di saat kalian lagi bekerja dengan futur pos, udah ini aja yang dihafalin. Selebihnya plusnya itu mau ngapain? Mau minum apa? Boire. Mau makan manger. Ya udah, je vais manger, je vais boire, je vais lire, je vais étudier, je vais acheter, saya mau beli, je vais vendre, saya mau jual. Sama? Oui, sama. Oke. Ini mutlak ya, harus hafal ya, karena Ali sangat basic sebetulnya gitu. Sering banget dipakai, dan ini salah satunya dia jadi auxiliaire atau kata bantunya futur proche. Appliquer, répondez. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Fevel, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ya, apa ini tadi? Bentar. Yang akan dong. Habis ini. Je veux faire des devoirs. Oke, selalu Fevel kalau jawabnya ngerjain PR. Saya mau Udah kebiasaan. Oke, bagus. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire demain, Mademoiselle Tiwi? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire demain? Di sini ada depan. Apa artinya I'm not, siapa yang mau pergi? Qu'est-ce que itu apa? Apa yang Anda akan lakukan besok? Nah, lihat di sini ada depannya. Tidak. Tidak, apa yang akan Anda tidak akan Anda lakukan besok. Je fais ne pas trabajo. Saya nggak akan kerja besok. Espanyol lah, trabajo. Lain itu deh. Gimana? Tulis Ya, tulis di chat. Qu'est-ce que vous n'allez pas faire demain? Apa yang tidak akan Anda lakukan besok? Demain kan besok, faire lakukan, n'allez pas tidak. Oke, udah kedengeran lagi? Selesai?
Oui. Oke. Lagi share screen lagi. Yep. Dah? Kelihatan? Oui. Oke. Tadi, qu'est-ce que vous n'allez pas faire demain? Boleh yang lain juga tulis aja. Tapi nanti Mamza Tiwi yang baca. Saya mau lihat Je tulisan ne juga. travaille pas. Bisa nggak? Oke. Tulisannya? Je ne travaille pas. Je vais ne travaille pas. Travailler pas. Gitu ya? Iya, saya nggak kerja besok. Oke. Coba lihat kalimat ini nih. Je ne fais. Oh, je ne Je ne fais. fais. Nah, yang diapit oleh nepaknya itu yang mana? V-nya atau sortir? Ya. Alimnya. Nah, oke. Berarti sekarang gimana nih untuk revisinya? Je ne pas. Je Je ne pas. je ne vais Je ne fais pas. Travailler. travailler Travailler. demain. Demain. Ini ya. Ingat, yang diapit jika kalimat futur pros itu negatif, yang diapit oleh nepa adalah ale. Itu, atau kata kerja yang pertamanya. Itu. Jadi, je ne vais pas sortir, je ne vais pas travailler. Nah, ada satu lagu enak banget. Nanti, je ne vais pas travailler. Tahu ya? Pernah denger nggak? Sering. Nah, itu enak tuh. Itu bisa kalian dengerin, jelas banget ininya apa. Je ne veux pas travailler. Kita dengerin aja, kayaknya nggak banyak sih. Dia artinya I'm not going to work. Aku tidak mau kerja. Nggak mau kerja. Kalau ini nggak mau kerja gitu. Itu masuk French pop ya? Iya kayaknya. Terkenal banget deh. Apalagi buat kelas-kelas biasanya sering dipakai. Siapa namanya itu penyanyinya? Siapa? Nggak tahu. Saya cuma dengerin aja gitu. Lagu itu juga kayak dengerin nggak full, nggak sengaja gitu loh. Agak bate. Oke. Nah, itu formasinya sama ya. Maksudnya kalau tadi kan je ne veux pas, saya tidak ingin gitu. Je ne veux pas travailler, saya tidak ingin bekerja. Nah, kalau itu bukannya futur pros, di luar futur pros, tapi formatnya sama. Saya tidak ingin. Ya udah, yang ditidakkan itu inginnya, gitu ya. Sama. Itu bisa kalian lihat lah nanti, saya bagi linknya. Oke, sampai sini jelas tentang futur pros? Nanti ujian ada ya? Iya ada pasti ini pasti karena ini kan tenses baru, itu penting. Oke, terus kita lihat lagi di sini ada fréquence, la semaine, mois, 3 fois par mois, 3 fois par mois, 3 kali sebulan, 3 kali per bulan. La semaine, tiap pekan gitu ya, atau tous les weekend, tiap akhir pekan nih yang dicoret ini, tous les weekend artinya tiap akhir pekan. Terus udah sih. Jadi nanti ada di materi selanjutnya tentang fréquence, sering, jarang, itu apa sih bahasa Perancisnya gitu. Ma chambre a la forme kaget. d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Nanti ya, Bang, nanti. Oh, Pink Martini namanya. Ini pokoknya klasik lah, klasik French gitu. Oke, sekarang kita lihat les adjectifs demonstratif. Ini penting juga karena jarang kan
sering banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Contoh, observe ya, kita lihat di sini. Observe. Tu fais quoi ce soir? Tu fais quoi ce soir? Apa yang kamu lakukan malam ini? Tu veux faire quoi cet après-midi? Apa yang ingin kamu lakukan siang ini? Tu vas faire quoi cette année? Apa yang akan kamu lakukan tahun ini? Nah, ini ada après-midi siang, soir malam, année tahun. Kalau setnya ini berarti maksudnya apa nih dia? Sete ane untuk femina, makanya double T. Maknanya dulu. Oh, maknanya. Dia fungsinya apa? Kenapa harus pakai harus pakai set, harus pakai set? Kenapa enggak? Tu fais quoi soir? Gitu. Penekanan. Penekanan kasih tahu kalau yang di suara yang dimaksud tuh suara yang ini, gitu ya, yang ini. Berarti udah tahu nih antara si pembicara dan pendengar itu udah tahu yang mana yang dimaksud. Tu fais quoi ce soir? Apa yang kamu lakukan malam ini? Bukannya malam besok, bukannya malam kemarin, ya. Oke. Terus tu veux faire quoi cet après-midi? Kamu mau melakukan apa siang ini? Siang ini, bukannya siang kemarin, bukannya siang besok. Sama yang bawahnya juga. Tu vas faire quoi cette année? Kamu mau ngapain tahun ini? Tahun yang ini, bukan tahun depan ataupun tahun sebelumnya. Jadi ini yang set ini tugasnya ya untuk menunjukkan ini, itu demonstratif, nunjukin, kasih tahu yang ini loh, nah, itu ya gampangnya. Oke, on utilise, réfléchissez. Ini rumusnya. Dilihat di sini soir maskulang, après-midi maskulang tapi diawali oleh huruf vokal gitu. Ini aneh feminang tapi diawali huruf vokal. Feminang lah, kita masukin feminang aja. Dia pakainya beda-beda, ada ada set, ada set. Nah, tapi di sini jelas ya, kepisah. Untuk yang non maskulang kita butuh apa? Butuh C. Butuh se. Nah, oke. Non maskulang qui commence par une voyelle. Maskulang yang diawali oleh huruf vokal, kita butuhnya Set. Set. CET. CET gitu. Set. Iya, sama. Tapi langsung nyambung ke depannya kalau vokal ya. Set après-midi. Intinya kalau pronunciation sih nggak akan jauh berbeda, pasti set juga gitu. Kalau non feminang kita butuh set. Ini paling jelas ya. Ini paling jelas. Contoh, kalau soir kan berarti malam ini, ya. Cet après-midi siang ini. Saya mau tanya, kalau handphone ini, handphone tuh portable. Portable itu maskulang. Berarti pakainya jadi gimana handphone ini? Portable. Yang ini ya, yang atas ya. Portable. Oke, portable. Kita tulis portable. Oke. Kalau kamar ini, kamar tuh chambre. Dia feminang. Cette chambre. Set chambre, oke. Kalau lagi ya, berarti nggak perlu artikel lagi ya? Enggak. Kalau udah ada demonstratif nggak perlu. Misalkan set la chambre, enggak ada. Enggak. Udah set
chambre itu paling aman sih gitu. Kalau contoh tembok, tembok tuh bahasa Perancisnya mur, M-U-R, dan dia itu maskulang. Kalau tembok ini Semur. semur. Ah, Semur. Kalau lukisan apa Menir? lukisan dessin, dessin tulisannya gini. Dessin. Desang. Nah, ini maskulang. Sedesang. Sedessin. Sedesang. Oke. Kalau hati, jantung deh, jantung ya, jantung. Tur. Nih, mulai Cœur. pucanggannya mulai. Iya, anak sastra. Cœur, cœur itu maskulang. Seker. 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 Oke. Berinle. Nah, seker lah. Itu jadi nggak ini ya, jadi nggak romantis gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau kasih contoh lagi? Kata benda lain nih gitu. Use laptop. Tapi laptopnya banyak. Kan makanan tuh kemarin kan udah tuh bahas makanan tuh, buah, sayur gitu ya. Tuh udah banyak. Coba diinget-inget lagi. Sayur-sayuran ini yang plurial kalau Coba yang plurial gimana? Bisa tebak nggak? Ini belum muncul loh, belum muncul. Belum ada di konsep di sini. Tapi tebak aja. CES bukan? CES, CES, CES. C Lego. C legume. Legume. Sayuran-sayuran ini. Sayuran-sayuran ini. Kalau mobil ini. Set. Eh, Voiture. mobilnya banyak, lebih dari satu. Oh. C'est voiture. C'est voiture. Kalau rumah ini. C'est maison. Set Nah, maison. la maison. La maison. Iya, set Maison. maison. Set maison. Cafe ini. Cafe toko kopinya ya. C'est café. Sekafe. Sekafe. Kalau kopinya, kopi ini. Cafe. Sekafe juga. Betul. Sama. Tapi kalau orang ngomong cafe itu sebenarnya kita nggak bisa. Cuma harus Cafe dari itu konteks gitu. punya dua maksud, punya dua arti. Bisa tokonya, kedai kopinya, gitu ya. Bisa kopinya. berarti kalau plurial cuma satu itu ya. CES ya. Iya, betul. Nah, itu kalian bisa tambahkan di catatan kalian karena di sini nggak ada ya. Oke. Sekarang Sorry, Menir. COS itu mau feminang, maskulang itu oke ya? betul. Floral. Tetap. Feminang, maskulang, yang penting plurial dia COS. Oke. Ini kan jelas ya, gampang ya ini. Selama kita tahu maskulang feminang, aman gitu. Sekarang saya gabung sama yang futur pros. Nah, saya mau minum Coca-Cola ini. Bevel. Gimana, sorry? Saya mau minum Coca-Cola ini. Coca-Cola tuh angkoka. Je veux boire ce coca. Bukan saya mau, saya akan. Je vais boire ce coca. Je vais boire ce coca. Parfait. Je vais boire ce coca. Mamzelle Tiwi, saya akan makan. Jangan deh, Mamzelle Tiwi kan salesnya ya. Saya akan jual. Saya akan jual rumah ini. Nah, tuh. Jual tuh prendre ya? Vendre. Je vais prendre ces maisons. Set Cette maison. Nah,
Oke. Betul. Madam Tri. Mereka perempuan akan pergi piknik, akan melakukan piknik gitu. Akan melakukan piknik. Melakukan piknik itu faire du piknik. Piknik. Mereka Piknik. perempuan akan Mereka elles vont faire. Piknik. Oh, ini nggak pakai se ya? Ini nggak, ya udah nggak apa-apa. Du piknik. Sorry, désolé. Piknik. Nah, salah ya saya. Langsung do it. Iya, faire du piknik. Oke, kalau yang pakai se apa ya? Saya Akan membuat beli ini Oh, aja, ini. saya akan beli telur gitu. Beli telur ini. Ya udah, ayo. Saya akan membeli telur ini, Madam Tri. Je vais acheter telur tuh, telurnya banyak apa satu? Banyak. Oh, je vais acheter ce Agak beli ketengan telur satu. Atau kos ya. Sedih banget, iya, buat telur ceplok malam ini, ya Allah. Perasaan anak kos juga nggak segitunya. Je vais acheter Caesar. Oke. Ini tadi punyanya Fever, ini siapa tadi? Mamza Tiwi, ini Madam Tri. Dibuat negatifnya sekarang. Je ne vais pas boire ce coca. Oke. Je ne vais pas boire ce coca. Parfait. Oke. Mamza Tiwi. Je ne fais pas vendre cette maison. Je ne vais pas vendre cette maison. Parfait. Oke. Madam Tri. Elles ne vont pas faire du pique-nique. Ne vont pas faire de pique-nique. Jelas ya? Du piknik. Kapan pakai nepa? Ditempatkannya itu di mana? Di sebelah mana? Oke. Oke, sampai betul sebelum kata kerja pertama. Betul. V atau ale yang dikonjugasi. Est-ce que vous avez des questions? Non, à Mong. Non. Oke, d'accord. Oke, ini kita lewat, nggak terlalu signifikan banget, nggak terlalu banyak. Oke, kita lanjut. Latihan dulu deh, latihan. Ini dia. Audio. Oke, silakan gunakan earphone kalian, headset, earphone, headphone, apapun itu. Comprendre, écouter le document et regarder la photo, répondre aux questions. Oke, ini ada kelihatan gambarnya. Kalian bisa pahami dulu A sampai C. A sampai C kalimatnya, pertanyaannya apa? Maksud pertanyaannya apa? Kasih tahu ya kalau ada kata yang kalian nggak paham. Conseil itu apa? Lupa. Conseil, saran, tips. Saran ya, tips.
c'est qu'elle fait, quelles sont les bonnes résolutions de l'homme, quel Ini. conseil lui donne la femme. Coba dibawahin lagi. Oh, Yang C-nya nggak. Oh. cuma Gitu. ini aja. Oke, jadi Conseil lui donne la femme. nah, apa kalau yang C itu quel conseil lui donne la femme? Apa yang Saran dia saran untuk istrinya. betul yang dikasih ke si cewek. Betul. Oke. Quelles sont les bonnes résolutions, paham ya? Quelle fait? Oke, kita dengarkan. On écoute pour la première écoute. 7, 8, 7, 8. Écoute. Ang. Situation 3. Activité 1, page 44. Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Ouf, cette année, je vais travailler moins pour être avec ma famille et mes amis. Bonne idée. Tu peux travailler à la maison, en télétravail. Oke, cuma segitu doang. Oke, kita ulang ya. Écoute 2. Situation 3. Activité 1, page 44. Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Ouf, cette année, je vais travailler moins pour être avec ma famille et mes amis. Bonne idée. Tu peux travailler à la maison, en télétravail. Oke. A, c'est quelle fête? Bonane. Bonane itu ucapannya. Quelle fête? De bonne année. Ya, Bang. Apa? Pesta apa? Tahun baru. Masa pesta selamat tahun baru kan nggak gitu. Fête de nouvelle année. Nouvel an. Nouvel an. Nouvel an. November. Kita tulis. Nouvel an. Tahun baru. Tuh. Oke, itu A. Quelles sont les bonnes résolutions pour de l'homme? Bon travail. Bon travail. Les bonnes résolutions apa harapan ini? Travailler avec ami. Travailler moins. Travailler moins. Avec ami. Travailler moins pour être avec la famille gitu ya. Paham ya maksudnya? Paham nggak? Belum. Kerja lebih sedikit. Kerja kurang untuk keluarga. Dengan keluarga. Ya, maksudnya waktu kerjanya dia kurangin, dia maunya lebih banyak sama keluarga gitu. Saya mau pour être Pokoknya la famille et mes amis. La famille tadi. Kayak nanti kita dengerin lagi. Tenang, masih ada satu lagi. Quel conseil lui donne la femme? Apa conseilnya dari si cewek? Dari si cewek ternyata bukan. Lebih stay di rumah gitu kalau nggak salah ya. Ya, tadi dibilang
Teletravail itu kata kuncinya. Teletravail à maison. Teletravail. Teletravail. Artinya? Maison. Teletravail itu WFH. Oh, Teletravail. Jadi teletravail work from distance itu kerja dari jarak jauh. Itu nggak harus di tempat, nggak harus di kantor. Gitu. Oke, kita dengerin lagi ya. Situation 3. Activité 1, page 44. Bonne année! Bonne année! Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions pour cette année? Ouf! Cette année, je vais travailler moins pour être avec ma famille et mes amis. Bonne idée. Tu peux travailler à la maison, en télétravail. Ya. Tu peux travailler dans la maison en télétravail. Itu ya, sama ya. Jadi intinya bisa kerja dari rumah. Itu. Gampang ya ini ya? Terlalu gampang ya? Terlalu gampang. Singkat. Kita lanjut. Di sini ada lagi classe bonjour. Futur pros. Nah ini nih. Oke. Ini langsung aja disebut ya. Nah, kalau ditulis lama nih. 4. Écrivez la conjugaison du verbe travailler au futur. Oh, berarti harus ditulis, Kak. Ya udah, tulis aja di grup di sini aja, di chat room Zoom-nya aja. Écrivez la conjugaison du verbe travailler au futur proche. Tuh, jadi buat travailler tapi versi futur proche. Je bla 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 travailler. Silakan ditulis. Untuk tu juga, untuk il juga, nu juga. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ditulis, diketik bebas. Diketik di sini aja lebih. Kalau bisa pakai aksong-aksongnya, tapi nggak ada aksong sih. Futur pros, level. Bukannya astaga, bukannya saya kerja, tapi saya akan bekerja. Akan bekerja. Oh. Saya akan bekerja. Ingat tadi rumusnya gimana? Yang dikonjugasi yang apa? Minggu ini apa ya minggu ini tadi? Intinya kalian cuma butuh ale aja sih gitu. Ale, je. Kayak je vais travailler. Iya, betul. Coba travailler. Je vais travailler ce soir gitu aja kan? Nggak usah pakai sesuar, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Je vais travailler aja. Iya, Gitu aja. Oh gitu. Iya, je vais travailler. Terus Kalau minggu ini tuh apa Mas ya? Lupa. cette semaine. Karena itu Cette femina ya? Iya, la semaine féminin. Cette semaine. Nggak usah pakai keterangan kayak gini. Ini aja apa contoh je. Nah ini contoh je vais travailler. Beres gitu. Kita mau latihan konjugasinya aja sih. Mengingat.
Je vais travailler. Oke, people udah betul. Nos, Oke, betul semua. Setelah travailler gitu kan. Yuk, yuk. Nggak ada yang pakai aksen kok ini. Semuanya aman. Apple udah kerjain emang? Udah beres. Di mana tulisnya? Di grup direct message di Oh, chat direct room chat message. sini. Nah, lanjut people bisa kerjain nomor 5 langsung. Répondez en utilisant la forme négative. Saya Silakan. lambat-lambat aja deh tadi. Nah, ini. Yang ini jawabnya negatif ya. Wih, Tuh. belakangnya nggak usah ya. Contoh, ini saya kerjain satu ya. Elle ne va pas. Ini kan bukan mengubah, tapi menjawab. Oh, menjawab. Elle va Répondez. prendre le train. Oh, d'accord. Elle va prendre le train. Oui. Non. Misalkan oui, elle Mm. ne va pas. Oui. Elle ne va pas prendre le train. Gitu. Pakai pronom on gimana? Saya lupa. Kenapa? Kalau pakai pronom on. Oui, on ne va pas. On tuh sama kayak il, el. Konjugasinya. Oui, on. L-nya hilang. Kan ya enggak, tetap subjeknya dimasukin dong. Jadi we, L, on ne va pas. Mau pakai oui, mau pakai l atau mau pakai ong. Oh iya beda ya. Kalau Oh, ong kan sama aja. kita. Oh, Ong kan oke. kita. Jadi kita atau dia nih. Maksudnya pronom on tuh yang apa sih? En. Oh ya, lain-lain. Nggak bisa di konteks ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, oke. Yang en ya, kata ganti en. Hah? Vous allez- Dia akan naik kereta. Dia akan Oh naik iya, kereta. nggak nyambung dong. Berarti Nggak no ya. nyambung dong. Betul. Ih, Betul. Kok no. jadi kayak Haji Bolot ini ya, nggak nyambung ya. No, elle ne va pas. No. Ya, betul. Donc, elle ne va prendre le train. Nah, dia akan naik kereta. Enggak, dia nggak akan naik kereta. Ayo, yang lain udah? Vous itu Anda ya? Iya, Bu Anda. Anda akan pergi keluar. Vous allez partir en Hmm. vacances. Oke. Itu nomor 2 betul. Ini boleh dijawab UI kan? Nggak harus negatif. La forme negatif nih, dia mintanya nih. Si Oh, iya. instruksinya. Répondez. Nyambung ini bolot juga nih. Santai aja, santai. Madam Tri, aku ditemenin nih asik. UI. Oke, Madam Tri yang 4A, betul semua. Aku sekalian yang 5 ya. Oke, ya, sip. Nambung. Ini saya post dulu share-nya. Kita masih beberapa lagi.
Ini kita sampai jam berapa, Mas? 9 kan dari 19.30 sampai 21.00 satu Dentri ada setengah jam. kriong ya? Enggak ada. Hmm. Ya. Itu aku kadang kerja berkebun. Jadi maksudnya menanam tanaman. Tangga. Sama tangga itu bantuin berkebun dibayar. Oh, kebunnya tetangga. Bukan kebunku. Nggak apa-apa. Itu berkebun itu kegiatan yang self healing. Sangat Iya, healing. aku tuh cuman pengen tahu orang sini tuh kalau berkebun seperti apa. Oh, ini tuh. Untuk tambah ilmu juga. Lepas stres banget itu berkebun. Itu Wih. terapi. Betul. Kebun apa Madam Tri? Gelombang cinta kan yang di Jakarta Ya, tuh mahal banget. Oh, ini tanaman hias. Oh, itu mahal lagi toh. Nggak tahu tuh itu emang di TikTok sih lagi heboh tuh. Sempet heboh. Mahal ya? Iya. Padahal di rumah nenek dulu banyak ya di rumah nenek. Iya. Ternyata sekarang jadi mahal. Oke, tadi udah ada lagi yang kirim. Siapa nih? Oh, belum. Oke, Mam Zati udah langsung beres semuanya. Mantap. Yang atas yang 4 ya. Oke, betul semua. Perfect. Oh my God. Cucok. Next week ditanya juga Tangan dulu. lupa. Wak. Tepuk tangan dulu. Cucok. Next week ditanya juga lupa. Nanti kalau pronom i itu loh ih. Aduh. Santai. Jangan mengkhawatirkan yang tidak terjadi, yang belum terjadi. Santai. Aku tuh pengen bisa bahasa langsung yang magic itu ada nggak sih? Ada. Biar bisa langsung. Ada. Madam Tri bergaul ke orang. Kayak misalkan targetin, misalkan hari ini 2 jam harus ngobrol di rumahnya siapa gitu misalkan. 3 Tiap jam. hari aku ngobrol sama orang. Bisa. Padahal ada suaminya Madam Tri ya. Maksudnya Iya. Di Panggil sampingku. Apa? Bebe gitu. Nah, itu. Bung Syafri. Iya, di sampingnya tiap detik coba. Nah, tapi kalau komunikasi berapa persen pakai bahasa Perancis? Sedikit. Sedikit. Oh, Kebanyakan mostly Inggris. English ya? Iya. Berarti bilang gini ke suaminya. Saya tulis dulu deh. Dia tuh kalau ngomong cepat, terus dia pikir aku tuh langsung tahu, ya pelan-pelan gitu loh. Nah, iya. Ini saya tulisin ya kalimat. Bahasa Prancis pelan Doucement. Bebe doucement. Itu agak jadinya ambigu itu teh kalau itu. Yuk ngomong jangan cepat-cepat. Long temong s'il vous plaît. Bisa long temong, lebih pelan. Long temong. Tempo. Long temong. Oh, not too fast gitu. Iya, Don't fast lah. You can lah. Slow, please. Long temong. Long temong s'il vous plaît. Mon bébé. Mon chéri. Atau mon mari gitu ya. Mon mari. Je vais bien parler en français. Comme toi gitu ya. Comme toi.
mais j'ai besoin de ton aide pour apprendre, pour pratiquer le français. Halo, baper. Français. Mais, Ini, s'il vous plaît, s'il à me parler en français tout le temps, tout le temps, mais lentement, et itu C-nya pakai yang ekor toh, Français. iya betul yang ekor. Mais et lisez les mots faciles. Pasti Gitu. kan gampang ya. Iya, betul. Jadi suamiku, aku ingin, bukan je veux bien, je veux, saya mau banget gitu, mau banget berbicara bahasa Perancis seperti kamu, gitu kan, comme toi. Mais j'ai besoin de ton aide, tapi saya butuh bantuan kamu pour pratiquer le français, untuk mempraktikkan bahasa Perancis. S'il vous plaît, please, me parler, ngomong ke saya en français, tout le temps, berbicara bahasa Perancis setiap waktu. Mais lentement, tapi pelan-pelan, et utiliser les mots faciles. Si je ne comprends pas, expliquez-moi, s'il vous plaît. Yes, I don't understand. Je ne comprends pas. I don't understand. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Explique-moi. Nah, ini kan jelas nih. Utiliser le mot facile. Gunakan kata-kata yang mudah. Kata yang mudah. Pasti. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Nah, kalau saya tidak mengerti, si je ne comprends pas, expliquez-moi, bisa s'il jadi vous plaît. jika ya. Si itu jika, if. Gitu. If. Jadi kalau saya nggak ngerti, tolong jelasin. Merci. Nah ini silakan ditulis, diomongin. Kalau ditulis juga bisa, nggak apa-apa. Jadi tahu nih, oh butuhnya ini gitu. Madam Tri kalau dia paling nanti kayak pembawa acara berita loh. Oh. Baca aja nggak apa-apa, baca gitu. Ketahuan lagi belajar gitu. Kamu kayak apa? TV Mongde ya kalau di Sangmong, TV Sangmong. Tapi itu kadang semangat, kadang sampai kayak mau nyerah. Pasti. Semangat lagi. Susah loh, ini bahasa Nyerah Prancis lagi gitu gitu. ya. Pasti ada ups and downs ya. Pasti. Oke, ini anggap aja lagi skripsi. Wih. Jangan berat ya, tapi kalau ngerjain skripsi nanti malah jadinya procrastination terus, ditunda-tunda terus, jadi nggak belajar gitu. Jadi pakai bahasa Inggris lagi gitu. Jadi memang mesti dipecah-pecah jadi ringan aja sih gitu. Dikit-dikit aja, dikit-dikit, yang penting diseringin. Tuh, lama-lama terbiasa tuh, kayak bonjour ma chérie gitu, bonjour ma chérie gitu. Nah, kayak pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi sebelum sarapan atau pas lagi siapin sarapan itu pakai bahasa Perancis. Nah, misalkan kan Madam Tri mau ini nih, ini sorry ya, Vevel sama Manzel TV gitu, jadi ceritanya ke aku kan one day bakal punya suami, jadi bisa gitu. Ya. Vevel juga boleh kalau kau punya suami. Agak ngeri lagi rame nih, lagi rame isunya.
close the door, lagi rame gitu. Nah, Oh iya. misalkan Madam Tri kan mau itu tuh mau ngelamar kerja di tempat yang itu di koki ya, jadi dapur, bagian dapur. Nah, Wih. oke, berarti kan kata-kata, kosakata yang terkait dengan dapur, makanan gitu ya, itu yang dibutuhkan, sangat penting. Berarti latihannya gimana di rumah? Oke, berarti setiap pagi pas lagi sarapan, nyiapin sarapan, pas lagi sarapan, full bahasa Perancis, nggak boleh keluar satupun bahasa Inggris. Itu komunikasi di rumah dengan suaminya Madame Tri gitu. Misalkan, qu'est-ce que vous voulez bien pour le petit déjeuner? Apa yang kamu mau gitu untuk sarapan gitu. Un croque monsieur, misalkan croque monsieur kan yang kayak sandwich itu kan bisa tuh. Nah, itu udah kan pasti Madam Tri mencoba gitu cari tahu apa aja sih kata-kata yang biasa dipakai gitu. Kan udah ada juga tuh di Google Classroom tentang makanan-makanan gitu. Nah, kalau diulang, coba aja seminggu full kayak gitu. Seminggu dulu deh. Jangan sebulan, jangan langsung seminggu dulu atau 3 hari dulu. 3 hari tapi disiplin gitu. Tiap lagi siapin sarapan, bahasanya tuh bahasa Perancis full. Udah pas lagi sarapan aja gitu. Jangan pikirin yang lain-lainnya. Fokus aja ke situ. Oke, hari ini bisa misalkan, besok bisa. Terus hari ketiga bisa. Oke, lanjut. Sampai 7 hari seminggu gitu. Kalau lama itu jago lama-lama. Amin, amin. D'accord, merci, monsieur. Itu kan kayak momennya sedikit ya, tapi emang jadinya ringan, jadi kita nggak kayak ambil pusing banget gitu, jadi beban enggak gitu. Oui. Bayang ya? Kebayang ya? Iya, oui, Oke. d'accord. Nah, vous, est-ce que vous avez le rêve pour parler français? Est-ce que vous voulez bien étudier en France ou bien est-ce que vous voulez travailler en France peut-être, Mamzelle Tiwi ou Tefel? Apakah mau belajar lanjut gitu ya, lanjut belajar atau mungkin kerja di Perancis atau negara-negara yang berbahasa Perancis? Masih tentatif. Tentatif. Oke, Mamzelle Tiwi? Betul. Mau aja sih, mau. Kalau ditawarin mah mau ya. Gitu. Cuman, tapi kalau misalkan usahain gitu, jauh gitu, misalkan susah gitu, dikejar-kejar gitu. Biar aja ya, nggak terlalu. cari duit sih yang penting. Iya bener sih, ujung-ujungnya duit lagi. Iya. Gitu. Duit. Pasti. Aku tuh ini loh, next month kan aku udah kerja sama perusahaan Singapura, tapi kan kayaknya minggu ketiga gitu. Kalau misalnya ikut bahasa Prancis mungkin kalau misalnya bosnya tiba-tiba suruh kerja agak takut nih. Jadi mungkin aku bakal sering bolos kalau misalnya kalian lanjut ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Insya Allah bisa lah. Ya emang ada rekamannya kok. Kalau ini bisa ikut. Ya. Aduh Madam Tri, kau tahu aku malas ya. Enggak, tapi maksudku ya karena kesibukan sih nggak bisa. Aku tahu karena kamu sibuk banget ya. Cuman takut aja anak baru. Iya, harus ini. Probation. Iya, apalagi kan bosnya kayaknya agak ini deh. Apa-apa. Iya. Udah ada bau-bau nggak enak nih kayaknya nih. Udah, yang penting duitnya enak ya, Tiwi. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan seimbang gitu ya, tekanan mentalnya gitu, tekanan mental dan fisik dengan remunerasinya, dengan duitnya gitu. Amin. Apa namanya? Work from home, Teletravail. Oke. Ini udah semua ya dikirim ya tadi. Oke. Ini ada lagi latihannya. Oke, ini lisan aja. Kita lihat dulu instruksinya. Mettez ces phrases au futur proche. Nah, ini baru diubah.
diubah kalimatnya ke futur proche. Je m'appelle, j'appelle ma mère. Japel. Saya telepon ibu saya. Apel tuh telepon, to call, gitu ya, bisa Oh, apel memanggil. pagi, oh lapor. Ya, Oh, betul, iya. apel. Iya ya, apel. Nah, Nggak ini tahu nih. dibuat ke futur proche nih. Jadinya gimana? Je vais Je vais appeler Je vais appeler ma mère. ma mère. Appeler ma mère, gitu ya. Ma mère. Oke. Oke, ensuite numéro B, Mademoiselle Tiwi, s'il vous plaît, à lire. Tu vas faire du sport. Bless you. Pardon, s'il vous plaît, répétez. Tu vas faire du sport. Tu vas faire du sport. Parfait. Tu vas faire du sport. Ok. Faisal. Vous allez partir en Argentine. Ok, vous allez partir en Argentine la semaine La prochaine. semaine prochaine. Ok, merci, Madame Tri. Tu vas du vélo. Tu vas faire du vélo. Tu vas C'est- faire du vélo. Ok. Ok, cet été. Ok, di summer. Oke, lanjut, Faisal. Mamza Je Tiwi tadi ya? Oh. Ya, Mamza Tiwi dulu deh. Je vais. Coba apa ayo, aku lupa. Je vais. Nah, ini berarti Avoir. ya betul. Je vais avoir saison demam. Betul. Betul. Berarti kalau tipe soalnya kayak gini yang butuh kita lakukan tuh mengubah verbnya ya. betul. Verbnya apa nih? Infinitifnya apa? Gitu. Iya. Karena yang di soal hanya ada bentuk konjugasinya, gitu, bentuk yang sudah dikonjuge. Ini kayak gini kan, faire. Ini kan dari faire, v dari faire, apel dari appeler, parte dari partir. Nah, ini agak beda nih kan, parte, partir, faire. Nih kan tadi lumayan nih, apa nih? Biasanya kan dari avoir ke konjugasinya ya, kita turunin ya. Ini sekarang dibalik gitu. Ini dari konjugasi kita cari yang infinitifnya. Oke, lanjut yang mana ya? Ini enggak. Next hari Selasa yang Nicola Lepetti itu ya? Iya, betul. Hari Selasa PR-nya udah selesai ya, gitu, udah selesai. Oke, lanjut di sini terakhir kita latihan les adjectifs démonstratifs. Complétez avec ce, set, set. Oke. Madame Tri, s'il vous plaît. Je vais au cours de français ce matin. Sematang. Kenapa se? Karena maskulang. Matang itu maskulang ya? Oui, matangnya maskulang. Betul. Oke, merci. Mademoiselle Tiwi. Tu vas déjeuner au restaurant ce midi. Ce midi. Ok. Tu vas déjeuner au restaurant ce midi. Okay. Merci. C'est vrai. Faisal. C'est? D'aller marcher dans le parc cet après-midi. Oke, setnya kayak gimana tulisannya? Yang CT. CET. Parfait. Vous allez marcher dans le parc cet après-midi. Merci, Madame Tri. Ils vont au cinéma ce soir. Ils vont au cinéma ce soir. Parfait.
Mademoiselle Tiwi. On va boire un verre cette semaine. Cette semaine. Cette semaine. Parfait. Mudah ya, Benar ya? kali ini mah gampang ya. Insyaallah. Oke. Ini sebetulnya yang kita bahas ini ada di entry session 26 atau yang faire des projets ini ya. Kalau kalian lihat di Google Classroom, nah yang 26 ini ada apa aja tuh. Ada enregistrement, ada rekamannya, kalian bisa lihat lagi. Terus materinya yang tadi kita bahas, yang udah tadi kita baca, sama ada latihan juga, audionya juga udah ada, bisa dikerjain juga. Terus ini tambahan aja, latihan produksi oral buat ngomong apa aja sih kalimat yang dipakai saat situasi tertentu. Nah, di sini yang saya taruh filenya saat situasi lagi di berbelanja dan memesan makanan atau minuman di sebuah kafe gitu. Nah, di sini kata-katanya ada semua nih. Nah, ini yang praktikal. Jadi kalian bisa langsung praktikkan gitu ya kalau di konteks di tempatnya gitu. Oke, terus devoir. Nah, ini tugasnya. Ini hari Senin ya. Selasa ya jadinya. Selasa sudah selesai. 1 Video, aku belum video. Créer un vidéo court, 1 minute qui parle les conseils pour progresser en français. Buat satu video pendek, 1 menitan lah, gitu. Qui parle yang berbicara tentang les conseils pour progresser en français. Apa sih tips-tipsnya untuk bisa meningkat kemampuan dalam bahasa Prancis, meningkatkan kemampuan dalam bahasa Prancis, gitu. Apa aja, misalkan banyak menulis gitu, banyak membaca misalkan gitu. Menurut kalian apa gitu? Nah, itu dibuat videonya. Terus yang kedua, faites une liste des conseils pour daftar saran. Ini kalian tulis ya. Manger équilibré untuk makan yang seimbang nutrisinya. Sama bien dormir. Bien dormir berarti tidur yang nyenyak. Apa aja sih sarannya? Misalkan mungkin olahraga dulu sorenya atau siangnya sebelum tidur. Jadi pas malam itu udah capek, tapi jadi nyenyak tidurnya gitu karena kegiatan fisik, karena tubuhnya terolah itu, metabolismenya jalan lancar gitu. Bisa lah. Nah, lalu yang lecture itu yang bacaan ya, bacaan itu Petit Nicolas. Kalian bisa lihat juga di sini Google Classroom. Kalau di Google Classroom di bawah entry lecture itu bacaan. Jadi bukannya session berapa, dia nggak ada di session-sessionan, dia adanya di entry lecture. Entry lecture ini ada itu ya. Nicola, maaf, itu Nicolanya pengen aku terjemahin nggak bisa di copy paste ya? Iya, supaya nggak bisa masuk ke Google Translate langsung instan. Nah, tahuan kan? Madam Tri, bisa pakai yang apa sih yang kamera? Jangan dikasih tahu, Pepel, jangan. Fevel, kasih tahu nanti ya, WA ya Fevel. Oke, jadi boleh. kalau mau artiin, coba dulu baca dulu nih. Ce matin dans la cour de l'école, rien ne va plus entre Geoffroy et Nicolas. Capek mesin kebanyakan itu. Ya dicicil. Misalkan nih, monteur, lâche Nicolas à son copain. Nah, monteur ini apa ya? Ya udah, carinya di satu-satu monteur gitu. Iya, satu-satu. Ini emang banyak kata-kata yang
betul-betul baru gitu, betul-betul baru dan emang agak ribet sih gitu. Tapi kita lihat sejauh apa gitu. Ini kan ada waktu lagi nih, bisa ditambahin lagi gitu waktunya sampai Selasa gitu. Jadi ya dicoba dulu lah, dicoba dulu. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions?